ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଛେଳି ଚାଷ ରହିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ କେତେ ମିଳିବ, କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବସିଡ଼ି କେତେ ମିଳିବ, କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ, ଲୋନ୍ କେତେ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2,40,000 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ 2,40,000ରୁ 1,40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,80,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଯେଉଁଟାକି 2026ରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ନ କହିଲେ ସରେ। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଛେଳି ଦିନକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ। ତେବେ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଜନେସ୍ରେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡାକେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛେଳି ଚାଷ ମୋଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ ରହିଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ମଟି ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଅନେକ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଶିଆଳ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, କଟାସର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲସ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି, ତ ସେ ଲୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ଛେଳି ନିରାପଦରେ ରହିବେ, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାହିଦା ରହୁଛି ଛେଳିର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣମାନେ ଛେଳିଙ୍କର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର କରିକି, ତ ଆମେ କିଛି ପଇସା ହେଲେ ଆମେ ଘର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବୁ, ତ ନିଜର ଆଶା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ତ ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତେଇଦେବି। ଛେଳି ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଲୋନ୍ ରାଶି ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଜ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆନୁମାନିକ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନୁମାନିକ ଲୋନ୍ ରହିଛି 10 ଛେଳି ବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ରହିଛି, ବା ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବୋଧା ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ 10 ଛେଳି ରହୁଛି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଛେଳି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ବା 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନୁମାନିକ ଲୋନ୍ ମିଳିବ 10 ଛେଳି ଉପରେ। 20 ଛେଳି ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନୁମାନିକ ମୁଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। 50 ଛେଳିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। 100 ଛେଳି ଉପରେ 15ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଠି କହିବାକୁ ରଖିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 10ରୁ 10 ଛେଳି ନେଇ ଗୋଟେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। 20 ଛେଳିରୁ ଆପଣମାନେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। 50 ଛେଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। 100 ଛେଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ এই 4ଟି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଏ 4ଟି ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ନେବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବତେଇଦେବି ଆନୁମାନିକ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କେତେ ସବସିଡ଼ି ରହୁଛି। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ସ୍କିମ୍ ଆସୁଛି, ତ ସବସିଡ଼ି ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ହେଇପାରୁନି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100% ହେଲ୍ପ କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋନ୍ଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ପଣ୍ଡାକେ ଭିଡ଼ିଓ এই ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇବେ। ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, 2 ଲକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ତେବେ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ବତାଇଦେବି। କେହି ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଆପଣ ଛେଳି ଚାଷ ଲୋନ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। SBI, କାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର SBI ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟ ରହିଲା 3ରୁ 6ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଇପାରେ। ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିଛି ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହେବ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ରହିଛି ନାବାର୍ଡ଼ ସ୍କିମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। PMEGPରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା
लाइवस्टॉक मिशन आपण मान OLM द्वारा आपण मान लोन मिल पारिबो। SC ST वोमेन स्पेशल स्कीम आपण मानक रही मु सब कही घर जदि महिला मान अच्छा महिला मान लोन करूँ सब्सिडी आपण मान 100% मिल लोन भी सैंक्शन खूब शीघ्र हो तेबे चलतु सब्सिडी केते मिल आपण मानक बताई दूची। देखु सब्सिडी आपण मानक मिल कौन ना आपण मानक सब्सिडी श्रेणी अनुसार आपण मानक मिल। तो देखो श्रेणी रही कौन प्रथम आसला जेनेल मानक 25% मिल 25% आप देखिपे 25% SC ST मैंने 33% रु 50% आपण मानक मिलवा जाऊँगी। वोमेन SHG आपण मानक 35% रु 50% आपण मानक मिलवा जाऊँगी। तो बुझिपार जो मैंने महिला मैंने कर SHG ग्रुप कर तेबे सब्सिडी सीधा आपण मानक कौन रहा सीधा बैंक को जाए आपण लोन राशि कमी जाए। तो मुझे कही रखुच्छी तेरे डॉक्यूमेंट कौन लगे प्रोजेक्ट मुझे बतेबी केते इनकम हम ताकि कहीदेवी। तो पूरा डिटेल्स अपडेट मुझे देदे तेरे क्यों डॉक्यूमेंट सब लगे मुझे बतई दूसरी। तेरे मुख्य डॉक्यूमेंट रहा आपर छेली चाष लोन पर यही डॉक्यूमेंट आवश्यक। मुख्य डॉक्यूमेंट कौन रहा आपण मानकर आधार कार्ड टी पान कार्ड टी जो मानकर आधार कार्ड और पान कार्ड लिंक करना लिंक कर दिंतु। भोटर आईडी रेशन कार्ड बैंक पासबुक रु 2 ରୁ 4 पासपोर्ट साइज आपण मानक फोटो दरकार। तेबे प्रोजेक्ट संबंधी आपण मानक किछि गोटे दरकार रिपोर्ट दरकार। प्रोजेक्ट संबंधी कौन गट फार्मिंग आपण मानकर आसीबो देखिपारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी जमीपत्र जमी जो निज जमी कर आपण मान पट्टा दरकार। आ जदि लीज आनुचंती तार लीज रे गोटे एग्रीमेंट दरकार। सीड प्लान बा जो रहिबो आपण मानक फार्म तार मध्य प्लांट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपण मानक थिले भल हम। ट्रेनिंग कोठी मिलिबो ता मध्य मु आपण मानक कहिदेबी। तेबे लोन केते दिन रे आपण मानक मिलिबो समय निम्न प्रकार रही मुझे आपण मानक बताई दूसरी। देखो ये जो रही लोन केते दिन मिलिबो तो अप्लाई कर देखो अप्लाई पर आपण मानक 15 ରୁ 30 दिन भीतर मिल जिवो। वेरिफिकेशन इन्स्पेक्शन आपण मानक 7 ରୁ 15 दिन लागिवो। लोन सैंक्शन आउ डिस्बर्समेंट माने आपण मानक अकाउंट को पैसा आसिया पर्यंत 30 ରୁ 45 दिन भीतर आपण मानक समय लगे ता भीतर मु खूब कम दिन लगी जिवो। किंतु जदि आपण मानक समस्त डॉक्यूमेंट ठीक थिबो तबे आपण मानक शीघ्र मिल जाए। बुझी पारत कि नहीं। तेबे वास्तव में केते जो आनुमानिक आमे जदि खर्च देखिबा केते टंका खर्च होबो गोटे छेली चाष फार्म है तार मध्य आपण मानक हिसाब रे बताई। तेबे जो प्रोजेक्ट साइज रही आपण मानकर 20 छेली गठन रही 18 जो माई छेली रहिबो 2टी पुरुष छेली मध्य आपण मानकर रहिबो। ओडिशा ग्रामीण रही प्रणाली रही सेमी इंटेंसिव रही। तेबे मोट खर्च कौन रहिबो मु आपण मानक बताई दूँ। देखो मोट खर्च आपण माने देखा गले तो मुझे आपण मानक बताई दूँ मोट खर्च केते रहिबो। देखो आनुमानिक 18 जो माई छेली रहिबे सेटू 2,16,000 आपण मानकर रहिबो। 2 जो पुरुष छेली रहिबो सेतिरे 15,000 ने आपण मानक 2टा दरकार 30,000 टका आपण मानक दरकार। देखिथिबे आपण माने जो रही जो बोदा जो माने कोन से माने बड़ बड़ बहुत उच्चता रही सेड निर्माण रही आपण मानकर 60,000 टका। तो ये जो सेड टी आपण मान देखौछि से सेड भलिया आपण मानकर हबो बहुत सुविधा हबो आपण मानक तो निर्माण करिया पय। तो खाद्य रहिबो 1 वर्ष 40,000 टका। औषध वैक्सीन बीमा रहिबो आपण मानकर 10,000 टका कारण औषध नदेने बचुनती कारण नानादी प्रकार रोग बेमार आसुची। तेबे बुझी पारत कि नहीं। तेबे रही आउरी कौन रही ना अनुमानिक जो रही औषध तापर अन्य खर्च रही 20,000 टका। मोट रहिबो आपण मानकर 3,76,000 टका। देखो 3,76,000 टका आपण मानक रहिबो। तेबे लोन केते आसीबो सब्सिडी मध्य मु आपण मानक कहि रखुछि। लोन आ सब्सिडी विषय आपण माने मध्य जानि परिबे। देखो लोन रहिबा आपण मानकर 2 लाख एडी केते देखि पारतो लोन सब्सिडी जो रही बैंक लोन आपण 2 लाख रु 2,60,000 रु 2,90,000 सब्सिडी आपण माने देखि पारतो। वर्तमान समय सब्सिडी केते रहइबो ना जेनेरल पई आपण मानकर 25% रु 25% हिसाब होला आपण मानक 95,000 सब्सिडी रहइबो। SC ST वोमेन जो SHG रहिले से मानक पई मध्य आपण मानक रहइबो केते ना 33% रु 50 बा 1,25,000 रु 1,90,000 पर्यंत आपण मानक सेफ्सी बा सब्सिडी मिलिबो। एटा सब्सिडी लोन अकाउंट रे एडजस्ट होई जाय। तो बुझि पारत कि नहीं। तो देखो आय आपण मानक केते करिवा को पड़ियो मु आपण मानक ओडे एवरेज बताई दउछ। आय लाभ वार्षिक रही
प्रति जो आपण मैंने रे एक आपर जो यदि दुई छेली रोच मोट छेली आप 25-30टा रखुच्च बिक्री दर आप देखिपे 6,000 ରୁ 8,000 टंका बर्तमान रोचे 8,000 रोचे वार्षिक आय आपर 1,80,000 ରୁ 2,40,000 आपण मैंने पारे नेट लाभ आप 1.5 खर्च कटिले 1.5 लक्ष 20,000 लक्षे 1.5 लक्ष पर्यटन आपण मैंने इनकम करेंगे ताठार आपण मैंने अनेक इनकम करेंगे जोटा कि आपण मैंने चाहिए तो खाली तो 20 छेली कौन रखिपारे आपण तार अधिक छेली रखिपारे मुझे आनुमानिक गोटे कहीदेली तेरे ये सब जिनस करने आपण मैंने लोनटा जो सैंक्शन हम तो ता विषय में आपको किसी अपडेट बतईदेव जोटा कि आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तो देखो ये जो नाबार्ड स्कीम मुझे नाबार्ड स्कीम आपण मैंने पाइपर नाबार्ड स्कीम पीएमजीपी पाइपर आउ ओडिशा लाइवस्टॉक जो मिशन रही ओएलएफ सेक्शन आपण मैंने पाइपर एससी एसटी जो महिला एसएचजी मान अच्छे से पाइपर। तो देखो निकटस्थ बैंक रही आपर वेटेरिनरी ऑफिस रे आपण मैंने रही बीडीओ ऑफिस रे जाई अप्लाई करेंगे। तो सबुठार कथा है आपण मैंने तो लाइसेंस गोटे वेटेरिनरी ऑफिस रे आपण मैंने जी से आपण जो मैंने थे जो पशु डाक्तखाना रही तो सेठी आपण गले से डिटेल्स आहरी अपडेट पाइपर से सर्टिफिकेट पारे से गोटे भेरिफिकेशन लेटर देवे लेटर देलापर जदि वेटेरिनरी ऑफिस आप पास हो तेज 100% आपण लोनटे पाइपर। तो 2026 आपण मैंने अप्लाई करूँ तो जहाँ भी मुझे प्रोसेस बतईदेली आउ जदि आपण किसी बुझापी चाहते कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ मन रखु ये सब जिनस गुड़िक करूँ निश्चित भाव में बिजनेस करूँ 2 पैसा आपण मैंने इनवेस्ट करूँ आपण सब्सिडी पाइबे किसी असुविधा नहीं मासक इनकम करेंगे तो मैंने फायदा उठे पारे। मन रखु छेली चाष ही कुकुड़ा चाष बर्तमान समय जोटा कि मार्केट रे ट्रेंड बढ़िया चलुच आपण मैंने जो मैंने इनकम जो मैंने छेली फार्म थी जो मैंने रोचे आपर देखुवे बर्तमान समय कुकुड़ा चाष केते टका इनकम कर मासक आपण मैंने निजे उपलब्ध हो देखुं। तो यह आज अपडेट जब भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ।